Selamat pagi semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Celine kerana sudi menerima temu duga kami. Subjek temu duga kami pada pagi ini ialah hero di sebalik topeng. Pekerja Barisan Harapan telah bekerja tanpa henti sejak pandemik COVID-19 untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan kami. Temu bual ini bertujuan untuk memberitahu semua orang tentang cabaran yang dihadapi oleh profesional Barisan Harapan serta bagaimana kita semua boleh melakukan bahagian kita untuk melindungi kesihatan kita sendiri dan membantu mereka. Tanpa membazirkan masa, mari kita menjemput Miss Celine untuk memperkenalkan diri. Hai, nama saya Yo Chaling, Miss Celine. I kerja di community pharmacy untuk 10 tahun dah. Okay. Terima kasih Miss Celine. Okey, soalan pertama Miss Celine. Apakah kesukaran yang anda hadapi semasa pandemik COVID-19 ini dan bagaimana anda menyelesaikannya? Kesukaran yang dihadapi ialah ada kekurangan test kit lah. Lepas tu, tapi sekarang sudah okay lah, sudah ada test kit sudah. Then kesukaran yang lain ialah macam public punya pengetahuan dengan awareness dengan COVID-19. So I perasan ada customer yang dia pakai mask yang sama je. Then you akan nampak mask yang kotor-kotor dan you boleh tahu dia sudah banyak kali guna mask yang sama lah. Actually ini ialah tak betul lah. Mask tu kena buang setiap hari lah at least. Lepas tu ada yang macam ialah close contact atau ada simptom, dia tak tahu dia ada COVID ke tak, tapi dia tak quarantine di rumah. Dia masih keluar beli barang semua tu. So actually kalau ada simptom atau ialah close contact, kena quarantine di rumah untuk stop persebaran COVID ini. Dan kalau perlu apa-apa, boleh guna Grab service atau minta tolong family dengan friends untuk tolong lah. Satu lagi ialah proper way untuk gunakan test kit. So ada ramai public juga tak tahu apa cara betul untuk gunakan test kit. So dia orang selalu dapat false result. And then dia akan cakap test kit tu tak betul, semua tu lah. So actually sebelum you guna test kit tu, lebih baik ialah pergi ke YouTube untuk check macam mana guna test kit dengan betul. Lepas tu kena tahu yang macam 1 jam sebelum you nak buat test kit, jangan minum, makan, berus gigi ataupun makan chewing gum semua tu. So basically education itu sangat penting lah. Terima kasih Miss Celine. Kini barulah kita sedar betapa sukarnya petugas Barisan Harapan memerangi wabak ini. Seterusnya soalan kedua. Apakah peranan seorang ahli farmasi dalam menangani wabak penyakit COVID-19 ini? Tugas kita ialah bagi information tentang COVID ini kepada public. So macam awareness, biar dia orang tahu ada virus ini, macam mana virus ni pas ke orang lain, macam close contact semua tu. Lepas tu precautions dengan prevention dia, macam kena pakai mask, kena sanitize always. Lepas tu hygiene dengan mematuhi SOP 1 meter jarak. Then kalau you gathering semua tu, you kena kurangkan. Then kalau ada betul-betul gathering tak boleh elak, then you kena check test kit sebelum you masuk ke gathering itu. Semua tu lah. Have to provide all the information lah. Okay. Banyaknya tugas yang perlu ditanggungjawabkan sebagai seorang petugas Barisan Hadapan. Pastinya Miss Celine berasa letih setiap hari selepas sibuk kerja. Soalan ketiga. Adakah anda rasa pihak kerajaan telah bertanggungjawab melaksanakan kerja dengan baik dalam memastikan semua rakyat mematuhi SOP yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan negara? Jika ada sesuatu yang anda boleh beritahu mereka, apakah yang anda akan beritahu? So I rasa actually kerajaan sudah buat dengan sangat-sangat baik di wabak COVID ini. So macam ada SOP yang clear. Lepas tu dia orang juga provide vaksin kepada semua orang, free punya vaksin.
then dengan itu MySejahtera punya app untuk track semua orang punya activity, close contact, then information di itu MySejahtera loh. Terima kasih atas pendapat Miss Celine. Soalan keempat pula, bagaimanakah kita sebagai rakyat biasa boleh berbuat lebih baik dalam membantu petugas Barisan Harapan? Apakah nasihat anda kepada rakyat biasa? Yang nasihat ialah I perasan ada sesetengah orang masih tak bawa sanitizer, especially lelaki lah. Kalau perempuan kita ada bag, kita selalu bawa sanitizer di mana-mana. Actually sanitizer ni sangat penting, yang kecil punya you kena bawa ke mana-mana, then you sanitize you punya tangan sebanyak mungkin lah. Okay, untuk kurangkan itu virus dekat tangan you. And then you tak ada, kerana you dah sanitize selalu, so walaupun you accidentally touch your face, then you akan kurangkan itu risiko dapat virus lah. Lepas tu kalau ada simptom, kena quarantine, then buat itu home test kit supaya tahu you punya COVID status lah, ada kena ke tak ada kena. Then selalu take supplement atau ubat-ubat kalau you ada simptom demam ke sesama. Then makan suplemen tu untuk kuatkan imunisasi juga supaya you tak jadikan itu penyebar virus lah. Okay. Then lepas tu lifestyle juga loh. I mean like you kena ada lifestyle yang healthy, macam tidur awal, jangan arak, rokok, semua tu kurangkan. Then untuk boost you punya health lah. Okay. Lepas tu kalau ada apa-apa pertanyaan atau soalan, selalu confirm dengan healthcare professional macam doktor, nurse, pharmacist. Jangan hanya check website then you tak tahu dia ialah sah punya information ke tak, ataupun simply beli online punya products yang you tak pasti dia betul-betul akan bantu tak dalam COVID ini. Okay. Memang betul kata Miss Celine tu, kita sebagai rakyat biasa mestilah bertanggungjawab menjaga kesihatan dan kebersihan diri sendiri untuk melindungi diri dari wabak COVID-19 ini. Okey, soalan terakhir. Sesetengah orang masih teragak-agak untuk mengambil vaksin COVID-19 mereka. Mereka bimbang tentang kesan sampingan vaksin ini. Apakah nasihat anda kepada orang-orang ini? So, vaksin itu memang sangat important untuk kurangkan severity kalau you kena COVID. Okay. Then pencegahan is always better daripada you dapat penyakit then you kena treatment lah. Okay. So kalau orang yang betul-betul bimbang dengan kesan sampingan dia, then you boleh tanya dengan doktor you, macam you punya condition, kalau you ada sakit jantung ke apa-apa, adakah you sesuai untuk vaksin ini, you boleh always tanya doktor dulu sebelum you buat keputusan. So kalau you ialah orang yang generally healthy, tak ada apa-apa tak ada apa-apa sakit atau allergic, then it's actually safe untuk dapatkan vaksin ini punya. Okay. Pernah kata Miss Celine tu, okey, terima kasih Miss Celine kerana sudi menerima temu duga kami pada pagi ini. Sekarang kita semua lebih memahami betapa besarnya tanggungjawab yang dipikul oleh seorang petugas Barisan Harapan semasa pandemik ini untuk memastikan keselamatan dan kesihatan kita. Kita sebagai rakyat biasa juga perlu memainkan peranan kita dalam memerangi wabak COVID-19. Sekali lagi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua hero di sebalik topeng yang bertekun-lumus setiap hari untuk menjaga kebersihan dan keselamatan negara. So, terima kasih Miss Celine. Thank you for the interview. Thank you, Miss Celine.